शरण न लागे, जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेद, काल कर्म के जल में रही भोग खेद। जगत जीव हरम कबीर निद चारो खानी, ज्ञानी योगी मिलरन सब मन की गानी। भाग जग मेरा अधिक मिले सद्गुरु आई, राधा स्वामी दामोग मोहि वेद जनाई। ऊंचा से ऊंचा दे सहाय अधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं छोट शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मोहि महिमा सुनाई, वीर अनुराग जगाय के घर पहुँचु भाई। साधु संग कर सार रस मैंने पिया भाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन संतनाई। तड़प उठे बेकल रहो कैसे पिया घर जाई, दर्शन रस निज निज लहो रहे मन स्थिरताई। तुरंत चढ़े आकाश में करे शब्द विलास, राम धाम निरगत चले पावे निज घर वास। यह आशा मेरे मन बसे रहे चित उदास, विनय सुनो कृपा करो निज चरण निवास। तुम बिन कोई समर्थ नहीं, जैसे मागो दाना प्रेम धार बरखा करो खोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, शुकर करूँगा रहो मितरा स्वामी। तुम बिन कोई समर्थ नहीं, जैसे मागो दाना प्रेम धार बरखा करो खोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, शुकर करूँगा रहो मितराधा स्वामी। शुकर करूँगा रहो मितराधा स्वामी। बार बार कर जोड़ कर सविनय करूँ पुकार, साधु संग पुहि देव निज परम गुरु दाता। कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम विदु मैं तुम सदा। बार बार बढ़ जाऊं तन मन चरण पर, क्या खुले में गाओ मेहर करी जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुराण धनी, निज करू तुम सेवा। अचल भक्ति मोहि देव प्रभु, दीन दीन नाथ हाथ गह तुम आन करो। अब राखो निज साथ दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण में, प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा। राधा स्वामी गुरु समर्थ तुम मिली और न दूसरा, अब करो दया परत रस तुम द्वारे देव के। दया करो मेरे साया देव प्रेम गिरा, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब तुफा। दया करो मेरे साया देव प्रेम गिरा, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब तुफा। बार बार कर जोड़ कर
विनय करो पुकार साधु संग कोई देव निज परम गुरु दाता साधु संग कोई देव निज परम पिता दाता गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः अज्ञाननिमित्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः स्थावरजङ्गं व्याप्तं येन कुतस्थं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः चिद्रूपेण परिव्यक्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः न गुरोधिकं तत्त्वा न गुरोधिकं तपः तत्त्वज्ञानं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः मन्नाथ जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुरादिनादिश्च गुरु परमं दैवतं गुरु परब्रह्मस्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं ब्रह्मसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यविमलमजं सर्वदिशाखीभूतं भावातीतं लिङ्गरहितं सद्गुरुं नमामि साधुरुं नमामि साधुरुं नमामि। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर श्रीहस्त लिखित सत्यानुसार ग्रंथ पाठ जदि भल चाह तेबे ज्ञानाभिमान छाड़ समस्त कथा शुण आउ जहाँ तुम हृदय विस्तार रे साहाय्य करे ताही कर ज्ञानाभिमान ज्ञान जेते अंतरा आउ कौन से रिपु सेते नुहे जदि शिक्षा देवाक चाह तेबे केबे हेले शिक्षक होगा चाह ना मो शिक्षक यही अहंकार ही कहारी को शिक्षा को दिए ना अहम को जी दूर रखिब तुम ज्ञानर बा दर्शन सीमा से विस्तार है अहंता जिते मिल जाए जीव से तले ही सर्वगुण संपन्न निर्गुण हुए शांति शांति शांति। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर श्रीमुख निःसृत नारनीति ग्रंथ पाठ करुछि। स्वधर्म लांछना जेतेबेले पुरुष नारी प्रति उन्मुख होई जहा जहा नहीं नारी ताहा गोटाई नहीं निजको सजाइबाकु चाहे आउ नारी जेतेबेले पुरुषत्वर दाबी करी ताहार वैशिष्ट्य को ताच्छिल्य करे ओ पुरुषर हाव भावर अनुकरण करी
ताहार दाबी करे मृत्यु सेतेबेले तार जातीय आंदोलन रे उद्दाम होई उठे। तुमे तुमर भगवान दत्त आशीर्वाद वैशिष्ट्य को हत श्रद्धा लांछित कर नहीं। मृत्युर उद्दाम आंदोलन को प्रश्रय दियो नहीं। साध्य कौन से तुमको अवनत करिब। बाणी संख्या 20। हे जीवन स्वामी सर्वंतर्यामी प्रियतम प्राणनाथ। हे जीवन स्वामी सर्वंतर्यामी प्रियतम प्राणनाथ। कृपयर धूली पाई करयाली, कृपयर धूली पाई करयाली दासमु पथाई हाथ। हे जीवन स्वामी सर्वंतर्यामी प्रियतम प्राणनाथ। जना अजना रे जही रखी दिया विरंग पयर दुई। जना अजना रे जही रखी दिया विरंग पयर दुई। कांची मथुरा मधुवृंदावन करो कहु ऐसेई। कांची मथुरा मधुवृंदावन करो कहु ऐसेई। सेहि गो अयोध्या प्रयाग त्रिवेणी। सेहि गो अयोध्या प्रयाग त्रिवेणी। सर्वधाम सर्वपथ हे जीवन स्वामी सर्वंतर्यामी प्रियतम प्राणनाथ। कृपयर धूली पाई करयाली, कृपयर धूली पाई करयाली दासमु पथाई हाथ। हे जीवन स्वामी सर्वंतर्यामी प्रियतम प्राणनाथ। सही न पारे भी रही सदा श्रीअंग शोभा चाही। बही न पारे भी उछुड़ा लतके पयर नदले धई। सही न पारे भी रही सदा श्रीअंग शोभा चाही। बही न पारे भी उछुड़ा लतके पयर नदले धई। घुराई तो नेता हे जगतनाथ। घुराई तो नेता हे जगतनाथ। चाले जीवन रथ। हे जीवन स्वामी सर्वंतर्यामी
सर्वन्तर्यामी प्रियतम प्राणनाथ श्रीपयर धूଳି पाई करे अଳି श्रीपयर धूଳି पाई करे अଳି दास मुक्त धाई हात हे जीवन स्वामी सर्वन्तर्यामी प्रियतम प्राणनाथ हे जीवन स्वामी सर्वन्तर्यामी प्रियतम प्राणनाथ। प्रभु तुम मन तुम घन क्यों पादाने गढ़ा दृष्टिर निमिषे हृदय पुलके दृष्टिर निमिषे हृदय पुलके मधु झरा प्रीति झरा क्यों पादाने गढ़ा प्रभु तुम मन तुम घन क्यों पादाने गढ़ा प्रभु क्यों पादाने गढ़ा दृष्टिर निमिषे हृदय पुलके दृष्टिर निमिषे हृदय
विस्वार निखिल विस्वार तुम्ही अभिस्वार तुम्हारा तुलना नाही मानस मंदिरे तुम्ही मोचे तारा मानस मंदिरे तुम्ही मोचे तारा परम ब्रह्मा रूपा होई निखिल विस्तार तुम्ही अभिसार निखिल विस्तार तुम्ही अभिसार नयनारे मोरा तुम्ही निराकारा व्याप्ता होई चराचर स्थावर जंगमा तुम्हारी विभूति आशीष होई साकार नयनारे मोरा तुम्ही निराकारा व्याप्ता होई चराचर स्थावर जंगमा तुम्हारी विभूति आशीष होई साकार की परी की परी वंदना तुम्हारी की परी वंदना तुम्हारी कृपा करा दया निखिल विस्तार तुम्ही अभिसार निखिल विस्तार तुम्ही अभिसार नामर स्वरूप तुम दिव्य रूप नामरी स्थिति तुम्हारी नदर कंपने सुरत सधाने नाम नामी सरकारी नामर स्वरूप तुम दिव्य रूप नामरी स्थिति तुम्हारी नदर कंपने सुरत सधाने नाम नामी सरकारी प्रेमी तुम गाते प्रेमी तुम गाते प्रेमी विलासाती प्रेमी तुम गाते प्रेमी विलासाती निधि प्रेमा माया होई निखिल विस्तार तुम्ही अभिसार निखिल विस्तार तुम्ही अभिसार हृदयारे मोरा बाजे तुम
সন্ত নাম গাই যাও দিন বহি সন্ত নাম গাই যাও দিন বহি বিতি যাও মোর সারা জনম আহে দয়াল দরদি পুরুষোত্তম তুম সেবা করি যাও আহে দয়াল দরদি পুরুষোত্তম তুম সেবা করি যাও আহে দয়াল দরদি পুরুষোত্তম সেবা করি যাও আহে দয়াল দরদি পুরুষোত্তম তুম সেবা করি যাও সতন মগাই যাও দিন বহি 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 বিতি যাও মোর সারা জীবন আহে দয়াল দরদি পুরুষোত্তম সেবা করি যাও আহে দয়াল দরদি পুরুষোত্তম সেবা করি যাও
से तांको परि केहि नाही जाई तांको विकास खबर ठाकुर से तांको परि केहि नाही जाई तांको विकास खबर ठाकुर से तांको परि केहि नाही जाई तांको विकास प्रभु से नाम से प्रेम रे मुक्ताय मना नाम से प्रेम रे मुक्ताय मना प्रभु से नाम से प्रेम रे मुक्ताय मना नाम से प्रेम रे मुक्ताय मना जीवन नाथ मोर जीवन समाहि दयाल दयालु गुरु समाहि दयाल दयालु गुरु सपन मगाई जाऊ दिन बही 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 बीती जाऊ मोर सारा जीवन आहि दयाल दयालु गुरु समाहि जाऊ दयाल ସେଇଟାକୁ ନେଇ ଆସ ସେଇଟା ସେଇ ହୋମ୍ लीलामय लीला निधि है तुम्हें आवाज मानस गोचर लीलामय लीला निधि है तुम्हें आवाज मानस गोचर लीलामय लीला निधि है तुम्हें आवाज मानस गोचर लीलामय लीला निधि है तुम्हें
अमानिया मनो मगी बकुताने जाती जादे ताकु जो जानू है अमानिया मनो मगी बकुताने दया सागरानु कोण गए दे 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 भजू टीवी तन्न पायरा दया सागरानु कोण गए दे दया सागरानु कोण गए दे भजू देवी कन्न पायरा लीला मोयो लीला निधिये तुम्हें आवान माना तोर तोरो लीला मोया लीला निधिये तुम्हें अबानु मानो सगोदरा दया सागरानु कोण गए दे 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 भजू टीवी तन्न पायरा दया सागरानु कोण गए दे दया सागरानु कोण गए दे भजू देवी कन्न पायरा लीला मोयो लीला निधिये तुम्हें आवान माना तोर लीला मोया लीला निधिये तुम्हें अबानु मानो सगोदरा लीला मोयो लीला निधिये तुम्हें आवान माना तोर लीला मोया लीला निधिये तुम्हें अबानु मानो सगोदरा সর্বকার কারণ হে বিভূ সর্বকারণ
परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर श्री चरण रे प्रणाम। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा श्री चरण रे प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा श्री चरण रे प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव श्री चरण रे प्रणाम। उपस्थित श्री श्री ठाकुर पवित्र पांजाधरी ऋतिदेवता मंडली, कर्मी भाई, गुरु भाई, माँ मैंने समस्त जय गुरु। नाम संकीर्तन सत्संग विधेयी आत्मार सद्गति निमंते ईश्वर पुरुषोत्तम आवाहन। सर्वप्रथम ठाकुर पाखे प्रार्थना जे जो वंशधारा भितर पुरुषोत्तम धारा प्रवाहित होउछि, जजन जाजन इष्टवृत्तिर प्रचेष्टा चली। तेणु से धारा रे जे जीवात्मा थिले से निश्चित ही ऊर्ध्वगति संपन्न होइथिबे। तेणु ठाकुर इच्छा रे जीवात्मार जहा गति होवा कथा ताहा ही हो। एटा ही मोर ठाकुर पाखरे प्रार्थना। जेते जेते आमे जीवंत आचार्य तांकर आम परी साधारण लोकंक पाखरे बसिबा उठिबा कथा हवा इंटराक्शन बढ़ुची, से विशेष भाव में दुई तीन कथा उपर जोर दौरान। प्रथमे जेते बेले ओडिशा टूर रे आसीथिले घटना प्रसंग रे कहिथिले जे मोर जेजे श्री श्री बड़दा ठाकुर को प्रार्थना करुथिले जे जगतर सबु दुख मते दियंतु, समस्ते भलरे थांतु, किंतु मु तांकर नाती हिसाब रे ठाकुर को प्रार्थना करे समस्त को किछि किछि दुख दियंतु। फल अभाव परिश्रांत मन धर्म व ब्रह्म जिज्ञासा करिवो, तांको ठरे लागिकी रहिबो। पुणी परवर्ती क्रमे जेतेबेले से ओडिशा को आसिले, साधारण मनुष्यंकर निवेदन आवेदन नकरी पाइबार चाहिदा, आध्यात्मिकता माने अलौकिकतार भाव स्वभावगत लागिकी थाए। आ जेतेबेले आमे जाऊ किछि ना किछि मागियाकु जाऊ, आम पई पूजा अनुष्ठानिकता सत्संग आचार्य दर्शन माने किछि चिंता करिके जीवा, तांको मागिकी आनिबा। तेणु सी आमको शिखेले जे आमे जहाँ मागू ठाकुर सेटा को पूर्ण करंतिनी। ठाकुर भी आलोचना प्रसंग रे कहिचंदी, जो माने पढ़िथिबे जे मते जदि केही केतेबेले किछि कहे सेतेबेले मु तार दुखर कथा सुनिकी भावे जे तार इच्छा को पूर्ण करिबि, किंतु जेतेबेले मु मोर स्वरूप को जाए सेतेबेले देखे जे जनकर चाहिदा पूर्ण करने को गले मते सृष्टिर बहुत किछि नियम रे परिवर्तन करने को पड़िबो। सेतेबेले व्यक्तित्वटा ए समग्र सृष्टि तुलन एते विराट नुहे जहाँ पई परिवर्तन दरकार, सेतेबेले पुणी मु चुप रही जाए। सेही प्रसंग आचार्य देव आमको शिखेले जे जदि कौनसी भक्त बिना स्वार्थ रे आउ जणे भक्त पई जदि निष्काम प्रार्थना करे ताले ठाकुर मंजूर करंती। तेणु आम भितर धर्म को नहीं, आध्यात्मिकता को नहीं, निजर जीवनर समस्या को नहीं कि आमर आकांक्षित चाहिदा को नहीं कि विभिन्न प्रकार मानसिक स्थिति रही, जन्म जन्मांतर विभिन्न संस्कार नहीं कि आमे विभिन्न अभ्यस्त संस्कार भितर दे निजर भाव को परिप्रकाश करुचे। मु जहाँ भावुची और ठाकुर जहाँ कहउछन्ती सेटा समान हुए तो न ही पारे। आ मु जहाँ ठाकुरंकर कथा शुणुची बा पढ़ुची, ठाकुर जहाँ मते कहबाकू चाहूचे हुए तो मुझे बुझी न पारि कि मो परीक्षा भी बुझी पारे। जोथि पाई ठाकुर ये आचार्य धारार व्यवस्था करिले, हुए तो गोटे जीवंत ठाकुरंकर पूरा फिलोसोफीर मूल जिनस होची लिविंग आइडियल, गोटे लिविंग इम्पल्स बारंबार बारंबार संघात न हेले मनीषर मनर विच्छिन्न संस्कार गुड़ाक समाहित हुए ना। धर्म को नहीं तापरिका भाव गुड़ाक धीरे धीरे समाधान ही सत्य पर्यवेसित हुए। लोक फैक्ट कौन जानी पारे। तेणु धर्मर व्यवस्था, धर्म रे आचरणर व्यवस्था आउ आचार्यंकर व्यवस्था ठाकुर रखिचंती। तेणु मु मोर अभ्यास चिंता नहीं जेतेबेले करिबी, मोर चाहिदा को नहीं जेतेबेले परिवेशर संघात आसीबो, सेतेबेले जेतेबेले मोर विक्षिप्त कामना वासना विक्षुब्ध होइकी विभिन्न प्रकार रूप में मो सामने छिड़ा हम आ मु बहुरूपी साजिबी, सेतेबेले मु आचार्य को देखिले
मो भितर गोटे समाहित अवस्था आसीबो मो भितर तांको प्रति भल पाइबा आसिले नियंत्रण आसीबो आत्मनियंत्रण आसिले मो गुरु को नेकी मो भितर जो सबलता आसीबो से सबलतार बଳରେ मु मो जीवनर सुविधा असुविधा भय दुख को अतिक्रम करी गोटे निरंतर रास्तार चली पारिबी जो रास्ता को उद्घाटित करि पारिले मु आध्यात्मिकतार रास्तार चलिबी। तेणु मो जीवन जे ठाकुर अछंती सेटा मु माइक रे कहिले हुए तो प्रमाण करि परिबिनी किंतु जब एकांत रे मु बसुची आखि बंद करी बसुची अभाव असुविधा रे रहुची षडयंत्र भीतर दे रहुची आत्मीय स्वजन मानकर जंत्रणा भीतर दे रहुची मोर विक्षिप्त दुर्बलतार समय रहुची जी मते भरोसा दउची जी मते शक्ति दउची जी मते बुद्धि देखौची जी मते असरंती सामर्थ्य आशा देखौची जे मते आगो को बढ़िबार अछि भांगी जिबारे नाही सेही मोर गुरुंकर स्वरूप रूप रे प्रति मुहूर्त रे मते निरंतर चलै चारिचंती। पूज्यपा दादा को जने पचारिले जे गुरु काहे के दरकार एटा बहुत महापुरुषों को भी लोक माने प्रश्न करिसंती तो सहज भाव से कहले जे मनुष्यर जीवनटा होची दीप परिका जली चली जड़ू जड़ू बेले बेले से शिक्षाटा स्थिमित हो जाए लिभि आसे तेणु गोटे काठी दरकार पड़े ताको टिके खेंची दबा पई टिके आगे दबा पई से पुणी जाजुल्यमान हे उठिबो सेमिति एई जजन जाजन इष्टवृत्ति करबा भीतर देई जीवंत गुरु आचार्य होउचंती सेही प्रकार व्यक्तित्व जहांकर ओरा भीतर को गले आमे जीवन जंजाल रे टिके दुर्बल स्थिमित अनुभव कले तांकर दर्शन रे तांकर संग रे पुणी तेजियान और आशावान हेई उठुचु जाहाको नेई कि आमे हमर व्यक्तिगत जीवन साधना सब किछि को अग्रसर करूछु। मूल कथा हैला जदि जीवन सारा आमे धर्मीय व्यवस्था भीतर देई कि आध्यात्मिकवादी हेइनु ताहले शरीर छाड़िले आमे गोटे विराट महापुरुष हेई जिबो नै। तेणु आम शास्त्र रे आमर समाज रे आमर मुनि ऋषि माने आमर गुरु पुरुषोत्तम आमको यही प्रकार धर्मीय व्यवस्था देइचंती जे आमे जीवात्मार गतिटा को बुझी पारू न बुझी पारू देखि पारू न देखि पारू सेते सही प्रकार आमे चेतना दीप्त न होई भी पारू किंतु जदि गुरु प्रदत्त विधान आ मंत्र साधना रे निरंतर रहिबु ताहले जीवन भरी जो संचित प्रचेष्टा जीवात्मा को जो गति दबा कथा दब 5 जन 10 जन आम परिका असिद्ध लोक बसिकी कहीदेले कार मुक्ति हो जीवनी से मुक्ति से जीवात्मार जीवन भरी करिवार साधना उपरे निर्भर करे बा कौनसी भक्त साधकर दया उपरे निर्भर करे जहाँ आम ठाकुर जीवन रे देखुचे जहाँ आम सत्संगर इतिहास रे देखुचे जगत रे जेते बेले भी पुरुषोत्तम आगमन करिसंती सेही प्रकार घटना रे ही परिपूर्ण हेकी रहिछि। तेणु वयस्क ऋतिक माने अछंती जीवन रे अनेक किछि देखिचंती अनुभव भितर आनिचंती आ मो बुझिबारे ए पृथ्वी रे जे जेते वर्ष कटैछि पृथ्वी रो माड़ खाइछि तार जीवन प्रति अनुभूति भी टिके न टिके किछि रहिछि। तेणु जेते बेले इठी अभिज्ञ व्यक्ति माने अछंती जीवन सारा ठाकुर को धरि चालिचंती तेणु तांकर अनुभूति देई जीवंत गुरु पुरुषोत्तम को नहीं चलिबार जे जीवनीय उद्भास जीवनर जो गौरव ताहाको ही आम पाखे तोली धरिबे शेष ठाकुर पाखे प्रार्थना करी विधेयी आत्मा ऊर्ध्वगति संपन्न हो एवं यही पवित्र उद्देश्य को रखी जो नाम संकीर्तन सत्संग है ईश्वर पुरुषोत्तम आगमन होती सी आमको से शक्ति भल पाइबा निष्ठा दिंतु आमे जीवनर शेष निश्वास पर्यंत निरवच्छिन्न भाव तांको धरिकी चली पारू एवं जीवनर सत्य को उद्घाटित करी समस्त को वितरण करी आनंद रे गाई उठू वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद जुगाचार्य श्री श्री बड़ा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य आतुल चरण मोर कोटि कोटि प्रणाम।
ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ସାନ୍ଧ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ବରେଣ୍ୟ ଋତିକ ଦେବବୃନ୍ଦ, କର୍ମୀ ଭାଇଗଣ, ଗୁରୁ ଭାଇ, ସ୍ନେହମୟୀ ମାତୃମଣ୍ଡଳୀ, ସାଧୁ ସଜ୍ଜନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନ୍ତର ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଏବଂ ଜୟଗୁରୁ। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ସତ୍ସଙ୍ଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅବହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଅବନୀ ଭାଇଙ୍କର ବିଦେହୀ ମାତାଙ୍କର ଆଜି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଆତୁଳ ଚରଣରେ ସେହି ବିଦେହୀ ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ସଦ୍ଗତି କାମନା କରି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଉଛି। ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଜୀବନରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଆମ ଜୀବନରେ ମୁଖ୍ୟ 3 ଜଣ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାତୃଦେବ ଭବ, ପିତୃଦେବ ଭବ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଭବ। ପ୍ରତି ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଏ 3 ଜଣ ଦେବତାଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ଉପାସନା ଏ ବାହ୍ୟ ଉପାସନା ତଥା କଥିତ ଏ ବଜାରୀ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମୁଖ୍ୟ ଧାରାରେ ଯେଉଁ ମାଙ୍କର ଆଜି ସେଇ ବିଦେହୀ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନାର୍ଥେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। କାରଣ ମଣିଷ ଏଇ 3 ଜଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ ପୃଥିବୀରେ ବଞ୍ଚି ରହେ, ବଢ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଅନ୍ୟ କାହାର ହାତ ନଥାଏ। ମା, ବାପା ଆଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଏଇମାନେ ହେଲେ ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା। ଆଉ ଆକାଶର ଦେବତା ଯେତେ ଭଜନା କରୁନା କାହିଁକି ତା ଜୀବନରେ କୌଣସି ସାମାନ୍ୟତମ ତାର କିଛି ପ୍ରତିଫଳନ ଘଟିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇମାନଙ୍କର ଆଶୀଷ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି ସେମାନେ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଧାରାରେ ଆଜି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଦେବଦାସ ଭାଇ ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଛେ କାହିଁକି। ସମସ୍ତେ ତ ଜାଣିଥିବ ଯେତେ ଯେତେ ଆମେ ସବୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉ, ଉପାସନା କରୁ, ଭୋଗ ଲଗଉ, ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ନିହିତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଥାଏ, କିଛି ପାଇବି, କିଛି ପାଇବି। କିନ୍ତୁ ସେ ପାଇବାଟା ଏତେ ଆମମାନଙ୍କର ଯେ ମାଗିବାଟା ଏତେ ଛୋଟ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସେଥିରେ ହସି ମାନେ ହୁଏତ ଆମକୁ ଉପହାସ କରୁଥିବେ ଯେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଏଇ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟେ ଯାହା ସେଦିନ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ମାଗୁଥିଲେ। ରାମକୃଷ୍ଣ ବାରମ୍ବାର ପଠାଉଛନ୍ତି ଯା ମା କାଳୀ ଆଜି କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ହେଇଛନ୍ତି, ତୁ ମାଗିବୁ, ଯାହା ମାଗିବୁ ତୋର ପୂରଣ ହେଇଯିବ। 3 ଥର ଗଲେ ଫେରିକି ଆସିଲେ, ମାଗି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଠୁ କହିଲେ କ'ଣ ମାଗିଲୁ ନା ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ, ମୋତେ ଭକ୍ତି ଦିଅ, ମୋତେ ବୈରାଗ୍ୟ ଦିଅ। ଏଇ 3ଟି କଥା ମାଗିଲେ। ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର କହିଲେ ଶଳା ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ, ତୋର ଟଙ୍କା ସୁନା ଯାହା ମାଗିବା କଥା ମାଗିଲୁନି, ମା ଆଜି କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ, ମୁଁ କ'ଣ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ତଳେ ଠିଆ ହେଇକିରି ମା ମୋତେ ସାରୁ ଦେ, ମୋତେ ଲାଉ ଦେ, ମୋତେ କଖାରୁ ଦେ ଏଇଆ ମାଗିବି। ଆମର ସବୁ ମାଗିବାଟା ହେଉଛି ଏଇ ସାରୁ ଲାଉ କଖାରୁ ଭିତରେ ସୀମିତ ଜୀବନଟା। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ତା ଆଗକୁ ଯାଉନାହିଁ। ସେଦିନ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ସେଦିନ ରାଜା କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ହେଇଛନ୍ତି। କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ମାନେ ଯିଏ ଯାହା ମାଗିବ ତା ଆଶା ପୂରଣ ହେବ। ରାଜା ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଁ ଅମୁକ ଦିନ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ହେବି, ତୁମେ ମାନେ ମୋର ଯେତେ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ଯେତେ ପ୍ରଜାଗଣ କର୍ମଚାରୀଗଣ ସମସ୍ତେ ଯାହା ଯାହା ମାଗିବାକୁ ଆସିବ ଦିଆଯିବ, ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ। ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ, କାହାର ଜମି ଦରକାର, କାହାର ବାଡ଼ି ଦରକାର, କାହାର ସନ୍ଧାନ ଦରକାର ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଯେତେ ଯାହା ମାଗିଲେ ତାଙ୍କର ପୂରଣ ହେଇଗଲା। ରାଜା ସେଦିନ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତ ହେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଯେଉଁ ଭୃତ୍ୟଟି ବା ତାଙ୍କର ସେବକ ସେ କିଛି ମାଗୁନାହିଁ। ସଭା ଶେଷରେ ରାଜା ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କହିଲେ ଆରେ ତୋର କ'ଣ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ? ନା ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ନା ନାଇଁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଛି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଦେବି, ତୁ ମୋତେ କ'ଣ ମାଗେ, ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ସେଠୁ ଶେଷରେ ସେ ଚିନ୍ତା ସେବକଟି କହିଲା ମହାରାଜ ମୋର କେବଳ ଦିନେ ମୋ ଘରେ ଆପଣ ରହିବେ। ରାଜା ତଥାସ୍ତୁ କରିଦେଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଟିକେ ବିଚାର କରି କହିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ, ତାର ତ କୁଡ଼ିଆ ଘର, ସେଠି କ'ଣ ସେ ଆପଣ ଯାଇ ରହିପାରିବେ? ରାଜା କହିଲେ ତା ଘର କରିଦିଅ, ମୁଁ ରହିଲା ଭଳିଆ, ମୁଁ ଯେମିତି ଯିବି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯିବି ତା ପୂର୍ବରୁ ସେମିତିଆ ଘର ହେଇଥିବ।
ତା ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ତା ରାସ୍ତା କରିଦିଅ। ତାର ଯାହା ଯାହା ସୁଖ ସୁବିଧା, ତା ଘରେ ଚାଉଳ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ତ ସବୁ ଭରିଦିଅ। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଜାଙ୍କ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ରଜାଙ୍କ ଭଳିଆ ଉଆସ, ତାଙ୍କର ରହିବା ଭଳି ସେମିତି ସବୁ ପ୍ରକାରର। ସେଠୁ ସେବକଟି କହୁଛି, ମହାରାଜ ଆଉ କ'ଣ ମାଗିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ କ'ଣ ମୁଁ ମାଗି ପାରିଥାନ୍ତି? ମୋର ତ ସେଇ ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁ, ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ମାଗୁ, ମୋ ପୁଅ ଦିଅ ଭଲ କରିଦିଅ, ମୋର ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଚାକିରି କରିଦିଅ, ଆମେ ଜାଣୁନା ଆମେ କେବଳ ଯେ କ'ଣ ଆମେ ମାଗୁଛୁ। ଯଦି ଆମର ମାଗିବାର ଅଛି, ଠାକୁର ତୁମେ ହିଁ ମୋ ପାଖରେ ଥାଅ, ମୁଁ କେବଳ ତୁମକୁ ହିଁ ମାଗୁଛି। ଯଦି ଆମେ ସେତିକି ଭିତରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପରିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି କାମନା କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। माननीय परिचालक, उपस्थित ऋत्विक अधैर्य जाजक कर्मी मंडली, समस्त गुरु भाई माने, माँ माने, सत्संग रे आज नुहे सबु समय रे जीवन बादर कथा ही प्रसंग हुए आलोचना पाए। मनीष सुस्थ जीवन यापन करिवो तार मर्कोच बागुला क्लू श्री श्री ठाकुर देइछंती। जहा आलोचना भितर रखा होतला प्रकृत रे दियं देवता को पूजा करिबा, ओषा व्रत करिबा, सबु भितर गोटे कामना थाए। मनस्कामना पूर्ण हेले किए कहे मु भोग देवी, अमृत कुंड करी इत्यादि इत्यादि कथा। पुरुषोत्तम गुरु पुरुषोत्तम को जीवन में ग्रहण कर चलले सामाजिक चलन रे जेमती चली तार उल्टा उल्टा लगे। श्री श्री ठाकुर कहले अर्थमान जस पाइबा आशारे मते ठाकुर सजई भक्त हुआ नहीं। आमर तो भरपूर रही अर्थ आसु, मान आसु, जस आसु, सब किछि मन भितर पुंजीभूत होइके रही। जेकोसी दियं देवता को पूजा कले से कथाटा ही आमे मन भितर मानसिक करिथा। परम दयाल श्री श्री ठाकुर एक कोड ऑफ कंडक्ट लगे देले। एगुरा जदि पाइबा को इच्छा करू आसु अन्य कोठी गले चलिबो, सत्संग भितर को आसिले हबनी। हब गुरुमुख चलन रे चलले, गुरु निर्देश मुताबक चलले, दुख भितरे, कष्ट भितरे, अभाव भितरे, अनटन भितरे शांति मिलिबो, आनंद मिलिबो। आमाने सत्संगर नीति नियम को ठीक भाव पालु नथिबारु श्री श्री आचार्य देव आम को पुणी एक्टिव करदवा पाई तांकर शारीरिक असुस्थता सत्वे भी विभिन्न राज्य बुली ओडिशा आसिचंती। आपण मानकर इठे सत्संग बिहार राम कुमारपुर को आसिचंती एवं आपण मान दर्शन करछंती। खाली गोटे जगह नुहे विभिन्न जगह को जाइछंती।
ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷାର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ହେଲା 21 ତାରିଖରେ ହତୋତ୍ସାହ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଅନେକ। ହତାଶ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଏ ଦିଟା ପ୍ରତି ମଣିଷକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି। ଦେଓଘର ଆମେ ଯାଉ, ଟ୍ରେନରେ ଯିବୁ, ବସରେ ଯିବୁ ବା ଗାଡ଼ିରେ ଯାହାର ଅଛି ଯାଇ ଦସ୍ତାଦସ୍ତି କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପତ୍ର ଏସବୁ ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସେ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଦର୍ଶନ ଦବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦବା ପାଇଁ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଡିପି ୱାର୍କଟା ମିନ୍ସ ଯାହା ହଉ ଆମକୁ ଆକ୍ଟିଭ କରିବା ପାଇଁ, ଶିଥିଳତାଟାକୁ ଦୂର କରିଦେବା ପାଇଁ, ଚେଙ୍ଗା କରିଦେବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଏଠି ଯେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିବେ, ପ୍ରଣାମ କରିଥିବେ ଇତ୍ୟାଦି କଥା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଶିହରଣ ଖେଳିଛି, ପ୍ରେରଣା ପାଇଛେ ଡିପି ୱାର୍କକୁ ଏନହାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ। এই ডিপি ওয়ার্ক ভিতর ଦେଇକରି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ରୋଗ ଶୋକ ଦୁଃଖ କିଭଳି ଭାବରେ ଦୂରୀଭୂତ ହଉଛି। ରୋଗ ଅଛି, ଦୁଃଖ ଅଛି, ଶୋକ ଅଛି, ଅଭାବ ଅଛି, ସବୁ ରୋଗର ଗୋଟାଏ ପିଲ୍ ସେ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଡିପି ୱାର୍କ ସହିତ ଇନଭଲ୍ଭ ହୁଅ, ଡିପି ୱାର୍କ କର। କେତେ ରୋଗୀ ରୋଗ ଯେତେବେଳେ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଡିପି ୱାର୍କ କର। ଝିଅର ବିବାହର ହେଇପାରୁନି, ଡିପି ୱାର୍କଟାରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହୁଅ। ସବୁ କାମ ଭିତରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଆପ୍ତ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର କରଣୀୟ। ଡିପି ୱାର୍କ କହିଲେ ଯାଜନ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା କହିବା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିକିରି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରୁଛି, ମୋର ପରିସରରେ ସମସ୍ତେ ସେଇଭଳି ହେଇ ଉଠନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କଷ୍ଟ ହଉଛି। ପରିସରରେ ସମସ୍ତେ ଏ କଥାକୁ ଶୁଣିକି ନ ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ ବି ହଉଛନ୍ତି। କେତେ କାଇଦା କରି ଖସିଯିବା କଥା ବି, ସାଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିବା କଥା, କିଠୁ ଚାଲିଗଲେ ଯାଏ ଠାକୁର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତ ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ ମଣିଷକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ବଞ୍ଚେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣ ତ ଅନେକ କଥା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଶୁଣିଥିବେ, ପଢ଼ିଥିବେ ସବୁ। ମାଟିଏ ରାତିରୁ ଉଠିଛି, ଉଠିକିରି ବ୍ରଶ କରୁଛି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବ, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବ। ଡ୍ରେନରେ ସବୁ ସ୍ଲାବ୍ ପଡ଼ିଥାଏ, ସବୁ କଭର ହେଇଥାଏ। ଠିଆ ହେଇଥିବା ସ୍ଲାବଟା ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଗଲା, ସେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ସେ ଡ୍ରେନ ଭିତରେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ସବୁ ବାହାରେ, ଡ୍ରେନରେ ପଡ଼ିକିରି ବଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଖବରକାଗଜରେ ଦେଖିଥିବେ ଏତେ ଜଣ ଏମିତି ଡ୍ରେନରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ପଡ଼ିକିରି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ଇତ୍ୟାଦି କଥା। ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ପରିପାଳନା କଲେ ମଣିଷଙ୍କୁ କେମିତି ସେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଅନନ୍ୟ ଉପାହି ନାମ କରୁଛେ, କ'ଣ କରିବ ଆଉ। ରାତି ଶୋଇଚିନି ସମସ୍ତେ, ଏ ଉଠି ଯାଇଛି ପାନ୍ତା ପରେ ଉଠିକିରି ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀଟାଏ ଆସିକିରି ବସିଲା, ବିକଟାଳ ରାବ କଲା। ଏଇ ବିକଟାଳ ରାବ ଶୁଣିକିରି ଘରୁ ସବୁ ଲୋକ ଉଠିକିରି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ସେ ଜାଗାକୁ। ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ କଥା ଥିଲେ ବି ଯାହା ହଉ ସେ ମାଟିକି ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇକିରି ମଣିଷ ଚାଲିଲେ, କାହା ମାଧ୍ୟମରେ, କୋଉ ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ପଶୁ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ପକ୍ଷୀ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ଜୀବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି, ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ମଣିଷର ଅବୟବକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରେ, ପବିତ୍ରତା ଆଡ଼କୁ ମନ ବଳେଇ ନିଏ। ଗୁରୁମୁଖ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ହିଁ ଅନ୍ତରରୁ ପ୍ରେରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ମା ମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକି, ମାନେ ଆମେ ସୋଶାଲ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ଅଛି,
ମୁଁ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ, ମୁଁ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ମୁଁ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ବା ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଅହଙ୍କାରଟା ମଧ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ଆମେ ଓହ୍ଲେଇ ପାରୁନୁ ତଳକୁ। ମୋ ଲେବୁଲରୁ ଯେତିକି ମୁଁ ସେ ତଳ ଲେବୁଲକୁ ଯାଇପାରୁନି, ମିଶି ପାରୁନି। ଜଣେ IAS ଅଫିସର ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ତଳ ଲେବୁଲକୁ ଯାଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବିଲବାଡ଼ିରେ କାମ କରନ୍ତି, ଦୋକାନ ବଜାରରେ କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ କଥା ତାହା ମିଶି ପାରିବନି, କାରଣ ତାର ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲେବୁଲଟା, କାରଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଏଇଟା ହଉଛି ଲୀଳା। ସେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମିଶିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯୋଉ ଆସିଲେ ସେ ଜାଗା ସେପଟରେ, ଆମର ନୟାଗଡ଼ ସପଟରେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାଟରେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ମା ମାନେ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଭାଷଣ ଜଣେଇ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ମା ଟିକେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଯେ ମା ତମ ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗରେ ତମର ଝଗଡ଼ା ହୁଏ? ହତଭଗ୍ନ ହେଇଗଲା ମାଟି। ହଠାତ୍ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, ସିଏ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ସତ୍ୟାନ୍ୱେଷଣ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଗୀତା ଆମେ ପଢିଛେ, ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟାନ୍ୱେଷଣଟା ଅନନ୍ୟ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା କେହି ନାହାନ୍ତି, ଉତ୍ତରଦାତା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଲେଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆକୁ ତ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଗୀତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ବା ପ୍ରଶ୍ନ କେହି ପଚାରି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନର ବାଟ ସେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି, ମତେ ଟିକେ ଶିଖେଇ ଦବ କେମିତି ଝଗଡ଼ା କରାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲେବୁଲକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ମଣିଷକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦୀପନା ସୃଷ୍ଟି କରି ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରାଇ ଆଣି ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆପ୍ତ ବାକ୍ୟ, ତାଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟ ହିଁ ମନ୍ତ୍ର, ଆଜ୍ଞା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଯାହା ହଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି, ଖୁବ ଖୁସିରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ତ ଚାଲୁଥିଲା, ସବୁ ମା ମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକିଦେଲେ। ଯେ 10 ହାତ 15 ହାତ 20 ହାତ ବାଟରେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆସୁ, ପ୍ରଣାମ କରିକି ଆସୁ, ସେଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଆସିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଗୋଡ ପାଖରେ ବସେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁର ଭିତରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ମତେ DP ୱାର୍କ ହିଁ ଏ ଟୁର କରିବାର ସହଯୋଗ କରିଛି। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହଉଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟାକୁ ପରିପାଳନ କରିବା। ପ୍ରତି ମା ମାନେ ଭାଇ ମାନେ ଅନ୍ତତ ପକ୍ଷେ ମୁହଁ ଖୋଲିବେ। We have to open our mouth relating ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବଧାରା ବାବଦ୍ୟ ଯାଜନ କରିବା। ଯାଜନ କଲାବେଳେ କେତେ ପ୍ରକାର ଟିଟିକାର କିଏ କରିପାରେ, ଥଟ୍ଟା କରିପାରେ, ପ୍ରୟାସ କରିପାରେ। ସକ୍ସେସ୍ ଆମେ ହେଇଛେ, ଆଉ ଯେତେ ଅନସକ୍ସେସ୍ ଅଛେ, ଆମର କର୍ମ ଉଦ୍ଦୀପନା ଯଦି ସେଇଭଳି ହୁଏ, ହୁଏତ ଯେ ସକ୍ସେସ୍ ନ ହେବା ଏକଥା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରୀପାଦ ପଙ୍କଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଏଇ ନିଷ୍କାମ ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଆଜି ମାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ମାତୃଭକ୍ତି ପ୍ରକୃତି ଆମେ ଶିଖି ନଥିଲେ। ମା ଯାହା ଭୁବନ ଭାଇ ଆଲୋଚନାରେ ରଖିଲେ, ମା ମାତୃଦେବ ପିତୃଦେବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କଥା। ମାତୃଦେବ ପିତୃଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ପରିବାରରେ ନିର୍ଯାତିତ। ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ହୋମ୍ ସରକାର ଏତେ କେସ୍ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ମୋ ପୁଅ ମତେ ଏକ ଚଳେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ମତେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଫାଇଲ ସବୁ ପଡ଼ିଲା ଯେ କେସ୍ ବଢିଗଲା। ସରକାର ଶେଷରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ସେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଗୋଟେ ଆମେ ଘର କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କରିଦେବା। ଦେଖିବେ ସବୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ମାନେ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ହୋମ୍ ସବୁ କରାଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ। ସେତିକି ବେଳେ ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆମକୁ ଆମ ଜୀବନର ଗତିପଥକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇକରି ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି,
आमे श्री श्री बड़दा श्री श्री दादा एवं अधुना आचार्य देव को देखुचे प्रथम से प्रार्थना को आसीबे प्रार्थना को आसी आगे मां को प्रणाम करिवे मातृदेवी वंदना भीतर देकरी मनुष्यर सुख सुविधा सब हे उठे तापरे आसंती श्री श्री ठाकुर कतिरे प्रणाम करती तेणु आम मैंने जो मैंने सब माँ बापांकर जो मैंने बंची छंती माँ बापा से माने भाग्यवान कारण श्री श्री ठाकुर कथा को नहीं आमे तांको प्रणाम करि पारुछे तांकर सुख सुविधा असुविधा जहाँ अच्छी किभली भाव में सुस्थ रहिबे चिंता करि पारुछे ओनली बिकॉज जे आमे केवल श्री श्री ठाकुर भावधारा को ग्रहण करिछे एवं करुछे भूल त्रुटि अच्छी भूल त्रुटि सिवा सत्वे मध्य भी प्रभुंकर कथाटा को पालन करुछे आनंद पाउछे मो बापा माँ मध्य आनंद पाउछंती जहाँ मो पुआ की बहु की नाती नाती जो मैंने सब अच्छा कि मोर सेवा जत्न सब करुछंती ओल्ड एज होम को जीवा पड़ुनी परम दयाल श्री श्री ठाकुर श्रीपाद पंकजरे उपस्थित समस्त मंगल प्रार्थना करुछि विधेय आत्मार पुनराय तंकर सद्गति प्रार्थना करुछि श्री प्रभु श्रीपाद पंकजरे परम दयाल श्री श्री ठाकुर आम मान को से बल दियंतु साहस दियंतु जे भली भाव में दैनंदिन जीवन में तांको कथा को मानिकी चलिया को आम चेष्टा करिबा वंदे पुरुषोत्तम परम दयाल श्री ठाकुर जगत जननी गण महाराज आचार्य श्रीपाद वरण्य गिरव मंडली कर्मी मंडली समेत भक्त मंडली स्नेह माँ छोट छोट पिला मैंने समस्त मोर अंतर राज्य अब मैंने शुणिले आमर आज अभय भाई भाई मानकर मातृदेव आज श्राद्ध तार ऊपर कि से विधि आत्मा समस्ते चिर शांति कामना कर निश्चय शांति लाभ कर विषय से ठाकुर पाखे थे प्रति वर्ष तो हो पूज्य दादा आचार्य एवं कहते मरीगले तुम व्यस्त हो ना अरे से तुम्हारी पाखे जन्म होपा हो जो आत्मा मरी जाए तुम्हारी घर जन्म हो ठाकुर नहीं से निश्चय जन्म हो तुम्हारी पाखे जन्म मुझे बस एक कथा कहते कि से आसिक तुम्हारी पाखे नाती नातुणी हिसाब से भाई भाई हिसाब से जन्म होती तेणु तुम्हारी चिंता कहीं तेणु ठाकुर को जे ठाकुर इष्ट को धरिकी जो मैंने चलती से मंगल निश्चित हम गोटे जानते चीन युद्ध प्रबल चली थाए आमर कलिकता इच्छापुर गनसल फैक्ट्री जनरल मैनेजर थे किरण चंद्र बैनर्जी पद्मश्री किरण चंद्र बैनर्जी से ठाकुर को 16-18 वर्ष बयस दीक्षा ग्रहण थे बारे बार जाऊे ठाकुर बाबू आसुले किंतु से जनरल मैनेजर थे युद्ध चली राति दिन किरणदा लोक बसिक कम करुले सब गन तैयारी होता राति दिन कर निष्फल हेले शेष चीन युद्ध में आम हारीगलु मन दुखे जा कहले अंतत ठाकुर को दर्शन कर आसे जाइए ठाकुर ठाकुर बसते जा प्रणाम कले कहले किरण खबर कौन कहले ठाकुर खबर भल ना कहीं ना चीन युद्ध में आम हारीगलु ठाकुर केमी हार तुम्हें हारिया कथा तो नुहे भारत वर्ष तो केवे हारी ना तुम्हें कहीं हार ये अनेक कथा बुझे चेष्टा कर ठाकुर तो धर्म कथा कहते आध्यात्मिक कथा कथा ये युद्ध कला ठाकुर कमी जाइए ठाकुर भारी युद्ध कर भारी युद्ध कर ठाकुर एवं थंडारे प्रबल युद्ध करते से आम हार कहले किरण युद्ध मत शिखाऊ युद्ध कर मो पिठी दाग जाई ना आ तू मत युद्ध शिखाऊ कह पारि न चमिकी पड़े ठाकुर कौन कह चाहते कह तो पाखे कागज कलम अच्छी कहला आज्ञा ना
ଠାକୁର ହୁକା ଖାଉଥିଲେ କହିଲେ କୋଇଲା ନେଇକିରି ମାଟିରେ ଆଙ୍ଗ ନେକ୍ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ କଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି ହେବ। କିରଣ ଦାସ ସେଇ ନୋଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର ସମସ୍ତ କହିଦେଲେ ତାର ଉପକରଣ ସବୁ କହିଲେ ଦେଖ ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବ ଏଇଟା ଠିକ୍ ସେ କରିବ ପାଟେଣ୍ଟ ତିଆରି କର। ସେଟା ଯାଦବପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ ଥାନ୍ତି ଡକ୍ଟର ତ୍ରିଗୁଣା ସେନ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ସେ କହିଲେ ନା ଏଇଟା ସକ୍ସେସ୍। ତାପରେ ସାମରିକ ବିଭାଗକୁ ଗଲା ସେଇଟା ବି ସକ୍ସେସ୍। ତାରି ଉପରେ ତିଆରି ହେଲା ବୈଜୟନ୍ତୀ ଟାଙ୍କି ନାଁ ହେଲା ବୈଜୟନ୍ତୀ। ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକା ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଥିଲା ଏତେ ସରୁ ସରୁ ଆମର ନଳା ତାର ଏତେ ମୋଟା କଲିକତାରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଦୁଇଟା ଥୁଆ ହେଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିବେ ଦେଖିଥିବେ। ଫଟେଇ ଛାରଖାର କରିଦେଲା ଫଟେଇ ଛାରଖାର କରିଦେଲା ଏଇ ବୈଜୟନ୍ତୀ। ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ସେ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଚାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଯେତେ ଯୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ରାମ ବଧରେ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଧରେ ଥିଲେ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା ବୋଲି କହିଲେ ପିଠ ମୋର ଦାଗ ଯାଇନି। ଏବେ ବୁଝିବାର ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ହେଲା। କିରଣ ଦାସ ଯେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଜର୍ଜର ନ ଭବେ ସାରା ଜୀବନ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧର ବିଷୟ ସମସ୍ତେ ତିଆରି କରୁଛି ଅଥଚ ଯେଉଁ କଥା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ସେ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କେବେ ଶୁଣିନି। ଜୀବନରେ ମୁଁ ଶୁଣି ନାହିଁ। ଠାକୁର ମୁଁ ଶିଖେଇନି ସେଇଟା। ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆପଣ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ତ ଠାକୁର କରୁଛି ମଝିରେ ମଝିରେ ଆଉ ହେଇପାରୁନି। ଏ କାହିଁକି ନା କଟି ଯାଉଛି ଏ ତାতে କ'ଣ ଅଛି। ଆରେ ଗୁଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଉଡ଼ାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ନଟେଇରୁ ଗୁଡ଼ି କଟିଗଲା ଏ ତମେ କ'ଣ ନଡ଼ିଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ ନା ନା କ'ଣ କର ନା ଗୁଡ଼ି କିଣି ଆଣି ତାକୁ ବାନ୍ଧିକିରି ଫେର ସେମିତି ନାମ କରିକି ଫେର ନାମ କର। এইটা ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନାମ କର। ତୁମ ସ୍ନାୟୁ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ସେଟା ସେ ସଚଳ ହେଇପାରୁନି। ଏଇ ନାମ ଧରି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ ତ ଦେଖିବ ତୁମର ଏଇ ବ୍ରେନ୍ଟା କ'ଣ ହେଉଥିବ। ଶରଦ ଦେବ କହୁଛି ଏ କଥା। ଆମର ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ଅଶିଳା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୁରୁଙ୍କ ଘର ସେ 1923ରେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ ଆମର ଅନନ୍ତ ମହାରାଜଙ୍କ ଠାରୁ। ସିଏ ପାବନା ଯାଉଥିଲେ। ଏବେ ଠାକୁର ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଓଘର। ଇଏ କହିଲେ ମୁଁ ତ ସେଟା ସିଗାରେଟ୍ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ଏବେ କହିଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବା। ଠାକୁର ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଓଘର କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଖଟ ଦେହରେ ଲଣ୍ଠନଟା ଜଳୁଛି ଉପରେ ତାମ୍ବୁ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି। ଭେଁକିରି କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ କହିଲେ ମଧୁସୂଦନ କାନ୍ଦିଲୁ କାହିଁକି। କହିଲେ ଠାକୁର ମୁଁ ପାବନାରେ କ'ଣ ଦେଖିଦେଲି ଦେଓଘରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛି ଖଟ ଗୋଟେ ଲଣ୍ଠନ। କହିଲେ ଶୁଣ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହ ଗୋଟେ ଲେଖା ପଇସା ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ। କହିଲେ ଠାକୁର ଦୀକ୍ଷା ତ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ କଥା ଭଲ ଭାବରେ କହିଲେ ଭାଇ ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ ବି ଲୋକ ନ ବୁଝିଲା ଭଳିଆ ହେଉଛି ଯେ ଶୁଣୁ ଗୋଟେ ଲେଖା ପଇସା ସମସ୍ତେ କରନ୍ତୁ। କହିଲେ ଠାକୁର କହିବି କ'ଣ ଅନେକ ତ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ପ୍ରାୟ କରୁନାହାନ୍ତି। କହିଲେ କରୁନାହାନ୍ତି କହିଲେ ନା। କହିଲେ ଜାଣିଛୁ ଏ ଜମି ସବୁ କିଣା ହୁଏ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ହଁ। କହିଲେ ଜମି ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣା ହୁଏ ନା ନାହିଁ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ହଁ। କହିଲେ ଆଉ ଖଞ୍ଜଣା କାହିଁ ଦିଆଯାଏ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଖଞ୍ଜଣା ପ୍ରତିବର୍ଷ ସରକାରଙ୍କୁ ନଦେଲେ ଜମିଟା କ୍ରୋକ୍ ହେଇଯିବ। କହିଲେ ମନେ କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ନ କଲେ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋକ୍ ହେଇଯିବ ଅତି ନିଶ୍ଚୟ। ଠାକୁର ଏମିତି ଭାବରେ କହିଲେ ଜମି ଠାକୁର ବିରାଟ ରୂପ ଧାରଣ କଲା ଭଳିଆ ଠାକୁର ଦେଖି ହେଉନାହିଁ। କହିଲେ ଜୀବନ କ୍ରୋକ୍ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିପିବାର କଥା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବେ ଘରେ ଘରେ ବୁଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଗଲେ ଲାଇନ୍ ଦେଇକିରି ଆମେ ଦୂରରୁ ପ୍ରଣାମ କରି ପଳେଇ ଆସୁଛୁ। ଏବେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କୁଣ୍ଢେଇକିରି ଗଲେ ଏଥର ରାମକୁମାର ପରେ ସବୁ କୁଣ୍ଢେଇକିରି ଗଲେ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ। ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ସମସ୍ତେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାହା ରଭେ କହିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନିୟମିତ ନିରନ୍ତର ପାଳନ କରିବା ବାଧ୍ୟ। ନ କଲେ ଜୀବନ ବିପନ୍ନ ହେବ। ସାରା ସଂସାର ଅବସ୍ଥା ଅତି ଖରାପ। ସାରା ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା ଅତି ଖରାପ। ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ କି ଅବସ୍ଥା। ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିଛି ତୁମମାନଙ୍କର ମହିଳା ସଭା କରିବାକୁ। ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ମୁଖାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ମୁଁ ଆସିଛି ତୁମମାନଙ୍କର ମହିଳା ସଫା କରିବାକୁ। ତୁମେମାନେ ଝୁଡ଼ି ଝାଡ଼ୁ ଦେଇଦେବ ମୁଁ ତୁମ ମହିଳା ସଫା କରି ଯିବି। ମୁଁ ଆସିଛି ସେଥିପାଇଁ। ସେ ଗୋଟିଏ କାମରେ ଗୋଟେ ଗାୟକକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ସାଙ୍ଗରେ। କାଲି ଠାକୁର ଏ ବହୁତ ବିଶିଷ୍ଟ ଗାୟକ କଲିକତାର ନା ଗାୟକର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ଗାୟକ ଗାଉଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ମା ଏ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଯେ ସୋଦାସୋଦି ଗାଳିଗୁলো ଏତେବେଳେ ଚୁଟି ଫୁଟି ଧରି ସୋଦାସୋଦି ଆସି ଠାକୁର ପାଖରେ ହାଜିର। ଠାକୁର ତ ଗାନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଆସି ହାଜିର। ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ମୁଖାର୍ଜୀ ଲଜ୍ଜିତ ଧରିଗଲେ କହିଲେ ଏତେ ଦୂରରୁ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଗାୟକ ନେଇ ଆସିଛି ଇଏ କ'ଣ ହେଲା। ଠାକୁର ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଛନ୍ତି। ସେଠୁ ମା କହିଲେ ମା ଏ ଗାୟକ ଯେ ଗାଉଥିଲେ ସେ ହାରମୋନିୟମ ସେଠି ପଳେଇ ଚାଲିଗଲେ ଉଠିଗଲେ। ସିଏ ଯଦି ମାଙ୍ଗ କହିଲେ ତୁମେ ମୁଁ କଲିକତାରେ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁମାନେ ଫୁଟବଲ ରୁହନ୍ତି ଏମିତିଆ ଅଭଦ୍ର ନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଠାକୁର ସ୍ୱୟଂ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ତୁମେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା।
ଠାକୁର ଏଇଟା ବି ଶୁଣିଲେ ସେ କହିଲେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ମୁଁ ଆସିଛି ତୁମମାନଙ୍କ ମହିଳା ସଫା କରିବାକୁ। କାହିଁକିନା ତାର ଦୁଃଖଟା ସିଏ ଆସି ତା ଭଳିଆ କହିଲା ଯେ ଆଙ୍କର ଗାଁ ଗାଁ ଭଳିଆ କହିଲା ମୁଁ ତ ସବୁଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ତେଣୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ମା ମାନଙ୍କୁ ସେ ଏମିତି ବୁଝେଇଦେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯାଉ ସେ ଏମିତି ଭାବରେ ବୁଝେଇଲେ ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ଜନାର୍ଦ୍ଦନକୁ ଏ କଥା କହିଲେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ମୁଖର ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଆମେ ମୁଁ କଲିକତା ଥିଲି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କରୁ ଏକିନନ୍ଦା ମୁଁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ମୁଖାର୍ଜୀ ରେ ହାଉଜରମ୍ୟାନ୍ ଏସବୁ ଆମେ ଥାଉ ସେତେବେଳେ ବୁଲି ବୁଲି ଆମେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଗିନି ବସୁ ସେମାନେ ସବୁ କୁହନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଗାନ ଗାଆନ୍ତି। ଜନାର୍ଦ୍ଦନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର ଏମିତି ଭାବରେ କହିଲେ ମୁଁ ମାନେ ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ରହେ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ମୁଁ ଆସିଛି ତୁମମାନଙ୍କର ମହିଳା ସଫା କରିବାକୁ ମୋର ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ତୁମେ ଝାଡ଼ୁ ଛୁଡ଼ି ଜଗେଇଦେବ ମୁଁ ସଫା କରିବି। ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁର। ଆଉ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆମେ ସବୁରେ ତ ବୁଲି ବୁଲି ଗଲେ ସେ ଅତି ଆଦର କରିକି ଗଲେ ଏତେ ସ୍ନେହ ଏତେ ମମତା ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଠାକୁର ଧରିଗଲେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଦାଦା କର୍ମୀ ସମୟରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଯଦି ସତ୍ୟରେ ଭଲ ପାଉ ତାହେଲେ ଠାକୁର ଯେଉଁଟା ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇବୁନି କାହିଁ। ମୁଁ ସତରେ ଠାକୁର ଭଲ ପାଏ ତାହେଲେ ଠାକୁର ଯେଉଁଟା ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ କରିବି ଯେଉଁଟା ଠାକୁର ଖୁସି ହେବେ ସେଇଟା ମୁଁ କରିବି। ଏଇ ଭାବ ଯଦି ରହେ ମଣିଷ ସବୁ କିଛି ତାର ହେଇଯିବ। ଜଗନ୍ନାଥ ଇଷ୍ଟପତି ନିୟମିତ ନିରନ୍ତର କରିବାକୁ ତାର ନହେଲେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ ସବୁ ଦିଗରୁ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଇଷ୍ଟପତି କହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସତରେ ଠାକୁର ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ନୀଲୁ ଜାଗାରୁ କହିଥିଲେ କହିଲେ ନୀଲୁ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ଦେଖି ଆସିବୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଛାଡ଼ନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ବି ଯାଇ ଦେଖି ଆସିବୁ। ନୀଲୁ ଜାଗାରୁ କହିଲେ ଆସୁଯା ତାଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ନୀଲୁ ଜାଣିଛୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ କରନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସରେ ଠିକ୍ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ଦେଖି ଆସିବୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଛାଡ଼ନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ହିଁ ଦେଖି ଆସିବୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଘରେ ଘରେ ବୁଲିକିରି କେତେ କେତେ ଭାବରେ ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଗଲେ ଆମେ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ର ସେଇ ଭାବେ ଠିକ୍ କରୁ ତାହେଲେ ମଣିଷର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ ଅତି ନିଶ୍ଚୟ। ସର୍ବଶେଷ ସେ ବିଧି ଆତ୍ମାର ଚିରଶାନ୍ତି କାମନା କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଭରପୁର ହେଇଯାଉ। ସୁଖେ ରହନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦରେ ରହନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବା ରହନ୍ତୁ ଏବଂ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧରି ଏବଂ ଜୟ ଜୟ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷ। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा ठाकुरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। हरे मन चातुरी मन रे बोल हरि 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 नाम परम ब्रह्म जीवर मूल धर्म धर्म कर्म हार रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। हरे मन अजबाना में कर रे राधे गोविंद नाम बदने लइए नयन निरे सदा पास रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा करे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद बोल रे। हरे मन कपट चातुरी हरे बोल हरि 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 बोल 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 हरि बोल। हरि नाम परम ब्रह्म जीवर मूल धर्म धर्म कर्म हार रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। हरे मन भवेर अजबाना में कर रे राधा बोल 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 राधा बोल
গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরি জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরি বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परमराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा की जय परमराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा की जय परमराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा की जय परम पूज्य पाद श्री श्री वर्धा की जय परम पूज्य पाद श्री श्री वर्धा की जय परम पूज्य पाद श्री श्री वर्धा की जय परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की जय परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की जय परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की जय सत संग की जय। सत संग की जय। सत संग की जय। वंदे पुरुषोत्तमम वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे आर्य पितॄन् वन्दे आर्यपितॄन् वंदे मातृवर्गान् मातृवर्गान् वंदे अहं कृष्टि दैवतान् वन्दे अहं कृष्णदैवतं वंदे